بونجور. سوف نحاول اليوم إن شاء الله حل بكالوريا 2017 شعبة لغات أجنبية لغة فرنسية. إذا مع السؤال الأول: L'auteur de ce texte est un écrivain, journaliste, historien. Recopiez la bonne réponse. écrivain بمعنى كاتب، journaliste صحفي، historien مؤرخ. Donc, d'après le texte, on a dans la source, on appelle ça la source, Frantz Fanon, c'est l'auteur, l'an 5 de la révolution algérienne, édition Maspero 1959. Donc édition بمعنى مطبعة. هذا عنوان الكتاب، فرانتس فانون الكاتب. إذن c'est un écrivain tout simplement. À quelle période de l'histoire de l'Algérie ce texte a été écrit؟ إلى أي فترة زمنية من التاريخ تنتمي ou bien كتب هذا النص؟ Donc toujours d'après le texte, premier paragraphe on a en 1955. Donc c'est la révolution algérienne. À partir de 1955. La phrase qui montre. Question numéro 3. Les femmes de l'Algérie à partir de 1955 commencent à avoir des modèles. Donc نساء الجزائر من 1955 بدأت تحصل على موديل بمعنى بطلات أو مثال يحتذى به. Donc relevé du premier paragraphe les modèles dont parle l'auteur. Voilà donc le premier paragraphe. Les femmes en Algérie à partir de 1955 commencent à avoir des modèles dans la société algérienne. Déroule en effet l'histoire de femmes. إذن déroule بمعنى يتكلم عنه تاريخ نساء في الجزائر qui dans les جبل ou dans les villes meurent. اللواتي ذهبن إلى الجبل أو إلى المدن وتوفي sont prisonniers pour que naisse l'Algérie indépendante أو سجنوا من أجل أن تولد جزائر مستقلة. La femme pour le mariage disparaît. المرأة للزواج اندثرت بتدرج progressivement. Il cède la place à la femme pour l'action. وتركت المكان للمرأة التي تقوم بالعمل أو بالفعل. La jeune femme fait place à la militante, la femme indifférenciée à la sœur. Donc ici, il parle de qui? De la femme qui a participé à la révolution algérienne. Question numéro 4. Classez les expressions suivantes selon ce à quoi se rapportent. Les femmes algériennes pour le mariage, donc c'est avant la guerre. La militante بمعنى العسكرية c'est après la guerre. La sœur, la jeune fille c'est avant la guerre. Et la femme indifférenciée بمعنى الغير مبالية c'est après la guerre. Cinquième question. La nécessité de disparaître الحاجة للاختفاء de prendre le large بمعنى للتراجع أو للتوقف. Relevé du troisième paragraphe un mot qui a le même sens de cette expression. Donc on a troisième paragraphe, les responsables sont amenés à réfréner. Donc réfréner c'est ça le mot. Question numéro 6. L'autorité nationale qui décide du départ de la fille au maquis ne comprendrait pas cette réticence du père. معنى كلمة réticence بأن انتزاع الفتاة هنا من أبيها إراديا أو رغما عنه. إذن السلطة الوطنية التي قررت ذهاب هذه الفتاة إلى العسكر لا تتفهم عدم رغبة أو تردد الأب.
Le conditionnel exprime, voilà le conditionnel ici. exprime hypothèse بمعنى فرضية أو regret أو شك. هنا الكاتب متيقن بأن الفتاة ستذهب. إنه يعبر عن regret، عدم تقبل، وكأنه يستنكر هذا الفعل، استنكار. Question numéro 7. À qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés? Elle met souvent en danger les traditions de la clandestinité totale. Elle arrache sa place à la force du poignet. إذن معنى الجملة الأولى أنها تغامر بتقاليد الحفاظ على السرية. بمعنى clandestinité totale on a soit سرية أو غير شرعية. تقاليد tradition c'est تقاليد. Elle met en danger بمعنى elle risque تغامر. Deuxième phrase, elle arrache انتزعت مكانتها بقوة اليد poignet بمعنى الكف إلى النص. donc elle ها هي الكلمة أو الضمير. Les cellules féminines de FLN خلايا النسوية لجبهة التحرير الوطني reçoivent تستقبل مشاركات en masse بكثرة. l'impatience عدم صبر النساء الجدد ces nouvelles recrues est telle qui est telle qu'elle. donc ما هو الذي يجعل تقاليد en danger في خطر؟ إنه عدم صبر النساء الجدد الذين اشتركوا في جبهة التحرير الوطني. أرجو أن يكون هذا مفهوم. أعيد. elle remplace quoi؟ يعوض ماذا؟ يعوض ضمير مؤنث مفرد. هنا يوجد l'impatience عدم صبر. من جهة المعنى l'impatience يحقق هذا المعنى بأن عدم الصبر للنساء الجدد هو الذي يضع التقاليد في خطر. ومن جهة أخرى au niveau grammatical donc l'impatience c'est un nom féminin اسم مؤنث يعوضه ضمير elle. إذن elle تعود على l'impatience. Deuxième pronom, elle arrache sa place à la force du poignet. هنا تعود على la femme parce que elle c'est ici un sujet féminin مفرد féminin singulier تعود على la femme. أتمنى أن يكون هذا مفهوم. Question numéro 8. D'après l'auteur, la femme algérienne cherchait à développer un monde nouveau. Trouvez dans le texte une phrase qui caractérise ce monde nouveau. caractérise بمعنى تصف هذا العالم الجديد. إذن معنى الجملة على حسب الكاتب لا فام ألجيريان المرأة الجزائرية بحثت لتطوير عالم جديد. ما هي مواصفات هذا العالم؟ Donc en dernier paragraphe l'attitude موقف الآباء à l'égard بالنسبة للفتيات اللواتي هن في البيت ou de toutes autres femmes se modifie. إذن موقف الأب أو الرجل عموما من الفتيات الماكثات في البيت أو الأخريات se modifie de façon radicale. تغير بطريقة جذرية. radical vient de racine qui veut dire جذر. إذن تغير بطريقة جذرية.
La femme, المرأة توقفت عن تكون un complément pour l'homme. Un complément بمعنى مكمل للرجل. littéralement بكل ما تحمل الكلمة من معنى. Elle arrache انتزعت مكانتها بقوة اليد. إذن voilà les deux phrases qui montrent les caractéristiques de ce monde nouveau de la femme. Question numéro 9. Comment expliquez-vous l'addition massive des femmes algériennes au mouvement révolutionnaire؟ كيف تشرح لنا المشاركة الكبيرة جدا للنساء الجزائريات في الحركة الثورية؟ Répondez en 2 ou 3 lignes. إذن لكل حرية الرأي والتعبير. مثلا أنا وضعت هذا التعبير، يمكنك أن تضع تعبير آخر وربما يكون أفضل من هذا التعبير، ولما لا. إذن personnellement شخصيا je trouve que la femme أرى بأن المرأة الجزائرية la femme algérienne a voulu participer أرادت أن تشارك في الحركة الثورية لأنها كرهت a détesté ce que la subit إنها كرهت ما تعرضت له من الظلم. Elle a voulu laisser son empreinte dans l'indépendance de l'Algérie. أرادت أن تترك بصمتها في تحرر الجزائر. Merci et bon courage.